Salam tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui ça va être la recette de كعك النقاش. Allez, on va commencer tout de suite. اليوم حندير لكم وصفة كعك النقاش، نتكلوا على ربي سبحانه ونبداو في الوصفة. Pour le gâteau d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 3 mesures de farine. للكعك النقاش تاع اليوم نسحقوا 3 كيلات تاع فرينة مغربلين. Une demi-mesure de sucre, نص كيلة سكر. Une petite pincée de sel, قرصة ملح. Une pincée de levure chimique, قرصة تاع خميرة الحلويات. Zeste d'un citron, مبشور ليمونة ولا مبشور تاع حبة قارص. Je mélange le tout, نخلط كيما راكم تشوفوا. J'ajoute une mesure de beurre fondu et je la complète avec l'huile, sachant que je vais laisser déborder un petit peu l'huile. ندير كيلة تاع زبدة دايبة ونزيد لها الزيت، راح نفيض عليه شوية الزيت ونخليه شوية يدفق كما راكم تشوفوا. Je mélange ma préparation avec les bouts des doigts. هنا نخلط الخليط تاعي غير بصبعتيا كما راكم تشوفوا، ما كان له تعجنوا. Ensuite, j'arrose ma préparation avec environ une mesure d'eau et d'eau de fleur d'oranger. C'est un mélange en fait. من بعد نطمع العجينة تاعي بحوالي كيلة اللي هي خليط ما بين الماء والماء زهر. Je mets ma pâte dans un sac en plastique. Ensuite, on va préparer la farce. نحط العجينة تاعي في كيس غذائي ونروح نوجدوا الحشوة كيف كيف. Je prends une quantité de pâte de date, et je vais essayer de l'ouvrir un petit peu ou de la manipuler avec mes mains. J'ajoute un petit peu de grains de sésame grillés ou dorés, un petit peu de cannelle, l'eau de fleur d'oranger, un petit peu d'huile, شوية زيت. Je malaxe le tout avec mes mains. نخلط كلش ولا نملكسي كلش بيديا. Ensuite, je réalise des boules de 15 grammes. هنا ندير des boules تاع 15 غرام للوحدة. Après avoir pesé mes boules, je viens réaliser des boudins. بعد ما وزنت لي بول تاوعي دوكا ندير حرابش ولا حربوش كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je viens peser ma pâte aussi. Je vais réaliser des boules de 45 grammes. ودوكا نجي نوزن العجينة تاعي، راح ندير 45 غرام في الكورية. Et là, j'ai couvert ma pâte. Je l'ai laissé passer toute une nuit au réfrigérateur. هنايا غطيت العجينة تاعي وخليتها باتت ليلة كاملة في الثلاجة. Et là, on prend une boule de pâte et on l'étale bien à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. هنا نجيبو عجينة كيما راكم تشوفون نحلوها مليح بالحلال. Je mets la farce، ندير الحشوة. Assurez-vous de ne pas laisser l'air dedans. هنا لازم ما تخلوش الهواء داخل العجينة. Je réalise un bracelet. هنا ندير مسيسات كيما راكم تشوفوا. Je continue à réaliser des bracelets jusqu'à épuisement de la pâte ودوكا نقعد ندير في المسيسات تاوعي حتى تخلص لي العجينة. Ensuite, je place le plateau de gâteau au frigo pendant une demi-heure environ. من بعد ندير البلاطو تاعي في الثلاجة يبرد لمدة حوالي نص ساعة هكذاك. Et là, pour avoir des gâteaux de la même taille, je mets un bouchon au milieu et je commence par la décoration. Je vais essayer de pincer mon gâteau du bas jusqu'en haut. ودوكا باش نتحصلوا على حبيبات تاع gâteau يكونوا كامل نفس الحجم، ندير بوشون كيما راكم تشوفوا في وسط الجاتو ونبدا ننقش بالنقاش، نبدا من تحت حتى للفوق.
Je continue à pincer mes gâteaux et je reviens vers vous. نكمل نقش كامل الجاتو تاعي ونعاود نولي لكم. Je les fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à obtention d'une légère couleur dorée. نطيبهم في فرن مسخن على 180 درجة حتى نتحصلوا على لون شباب. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. C'est un gâteau très fondant en bouche. Si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre aussi sur ma page Facebook et mon groupe Facebook. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salam. الوصفة تاع اليوم تخلص هنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. جا غاتو ما شاء الله يدب في الفم. اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني على قناتي في الفيسبوك ايضا وعلى الجروب تاع الفيسبوك وانستغرام. تلاقوا في موعد اخر ان شاء الله. سلام.